A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berjumpa lagi kita pada minggu ini, dan kita akan selanjutnya terus cuba memahami beberapa ayat lagi daripada surah Al-Mulk ini. Sebelum kita mulakan surah baru, ayat baru, mari kita cuba ulang kaji dulu untuk mengingat semula apa yang telah kita fahami setakat ini. Untuk sesi tazkirah ni, saya akan cuba buat dalam dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia. Sebabnya ada cucu mengatakan bahawa dia lebih mudah faham dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau misalnya untuk memantapkan lagi fahamannya dalam bahagian pengenalan ke, bahagian penutupan ke, secara umum ke, akan saya buat dalam bahasa Inggeris. Jadi untuk kita mengulang kaji ni, cuba tengok dalam bahasa Inggerisnya. Jadi from verse 1 to verse 4, we have come to understand of how much Allah loves us to His three things that He mentioned in the 4 verses. In verse 1, He mentioned about His special blessing, Tabaraka, which is actually dia kata Tabarakallazi biyadihil mulk. The special blessing is actually in His hands as the power of the kingdom. So if we believe in Allah, if we have strong faith in Him, so it is His blessing to give us. It's up to Him. Now, His love for us also is shown in the second verse, which is mentioned about His trials and tribulations for us, in order to prove to Him that His gift of our potential and capacity to survive the trials and tribulations, and again with His guidance, He know that we will be able to nurture our capacity for patience and feelings of gratitude for all His consistent reminders as trials. And His love also is shown in verse 3, where He mentioned about His testament of His perfect creation of the 7 heavens. And by removing all doubts about the perfect testimony of His creation. On reflecting of His love for us, how could we not then love Him? The ulamas and the pentafsir agreed and said that to love Allah is a responsibility, which they call mahabbatullah, is a responsibility. So when it is a responsibility, if we do not love Him,
then we are actually not being grateful to Him. And are not really true believers. So it is more or less a sin not to love Allah. So that is our recapitulation of what we have done so far. Now we go to verses 5 to 8 and see how could we develop this love further. Now verse 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zayyana sama'a dunya bimasabih وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. The translation is, wow, done in and indeed, laqad indeed, zayyanna, we have adorned or beautified, sama ad-dunya refers to the lowest heaven or the earth heaven, bimasabih, with stars. Waja'alna, and we made waja'alnaha, from them, fires, rujuman, fires to throw at shayateen, at the devils. Wa'atadna lahum azab as-sa'ir, and we prepare for them the punishment of the blaze. Now, why the devils are there? Because they are trying to eavesdrop. And the fires to refer to some translations refer to as the shooting stars thrown at the devils. They are trying to eavesdrop messages relayed by the angels to Allah about the welfare of the humans on earth, especially like the month of Ramadan. They are busy going up and down to relay to Allah those who have done whatever is to be the responsibility of the human beings on earth during that month, and also reporting birth and death to Allah. So they actually are stopped by Allah from harming us in hearing about us in heaven. This is confirmed in Surah Jinn, that is Surah 72, in verse 8 and 9. In verse 8, it's mentioned that the jinn, the devils, admitted when they reached the heaven and they found that the heaven was filled with powerful gods and burning flames. And in verse 9,
They also admitted that they used to sit in positions of hearing, but will find a burning flame waiting for them. Now that goes to show that in verse 5, Allah is protecting us from the dangers if the shaitan is to succeed in hearing Allah's commands to the angels, or the angels reporting to Allah. So this is again an evidence that Allah's protection of the heaven for us is His love for us. Now we go to verse 6, 7 and 8. Now verse 6. Walillazi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Wow, dan lillazi, bagi orang-orang kafaru yang kafir, birabbihim, kepada Tuhan mereka, azabu jahannam, adalah azab neraka jahannam. Wa bi'sa, dan seburuk-buruk neraka tu adalah masir. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka jahanam. Maksudnya masir ni also refer to a place of return, like a resort meant for rest, for joy, untuk ketenangan, untuk rehat. Tapi dikata sini seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Allah kata itulah tempatnya yang sesuai bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka. Itu makna kepada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza ulku fiha sami'u laha syahikan wa hiya tafur. Wa iza, apabila, ulku, mereka dicampakkan, sami'u, mereka mendengar, laha, dalam neraka tu, ha situ refer to neraka jahanam. Syahikan sini ialah suara neraka tu seperti bunyi orang-orang yang menjerit, meraung, menangis, kesakitan yang sangat mengerikan. Wahia tafur, wa itu sedangkan, hia neraka tu, tafur situ ialah menggelegak, dalam keadaan menggelegak. Jadi apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, neraka jahanam tu, mereka mendengar, sami'u, padanya, syahikan, jeritan, raungan, dan juga tangisan, kesakitan yang sangat mengerikan. Dan hia, neraka itu, dalam keadaan menggelegak.
Bila masuk saja tu, dia seolah-olah menyala apinya. Itu terjemahan kepada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, takadu tamayyazu minal ghais. Takadu situ, neraka tu hampir-hampir. Takadu ni hampir-hampir. Tamayyazu, terpecah. Takadu tamayyazu minal ghais. Jadi neraka tu hampir-hampir terpecah lantaran marah. Ghais tu marah. Kullama ulqiya fiha, kullama setiap kali, ulqiya fiha, orang-orang kafir tu dicampakkan ke dalamnya, fiha tu ke dalamnya, faujun sa'alahum, sekumpulan orang-orang kafir yang menjaga neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nazir, tidakkah pernah atau belum pernahkah datang kepada kamu di dunia dulu seorang pemberi peringatan? Ya'tikum tu datang, kum tu kamu, nazir tu pemberi peringatan. Jadi takadu tamayyazu minal ghais kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Jadi takadu, neraka tu hampir-hampir terpecah kerana marah, sebab dia kena menyala kuat setiap kali masuk, dicampakkan orang ke dalam tu. Setiap kali kullama ulqiya fiha, setiap kali dicampakkan ke dalamnya orang-orang kafir itu. Jadi oleh itu orang yang menjaga neraka tu bertanya kepada orang yang dicampakkan ke dalam neraka tu, tidakkah pernah datang kepada kamu alam ya'tikum nazir, seorang pemberi peringatan? Jadi 3 ayat sini menceritakan bagaimana orang kafir diseksa di neraka Jahanam, dan bagaimana neraka Jahanam itu pun marah seketika menimpa orang-orang kafir yang dicampakkan ke dalam neraka tu. Jadi bila kita dengar 3 ayat ni, hati kita berasa takut tak? Tentulah takut kan. Dengar jeritan, lepas tu orang yang meraung, menangis sakitnya, dan lepas tu api neraka tu pula menyala-nyala. Apabila masuknya lagi orang ke dalam tu, campakkan ke dalam tu, makin marah api tu. Jadi rasa takut tu memanglah dijangkakan dengan kalimat-kalimat yang memang menakutkan, digunakan dalam 3 ayat tu. Nah, mari kita fikir kenapa Allah ceritakan dengan detailnya keadaan siksa di neraka tu, dalam keadaan jeritan dan neraka yang menggelegak, sangat menakutkan. Apa kesannya kepada kita selain daripada takut? Nah, kalau kita betul-betul renungkan, Allah menceritakan keadaan yang sangat menakutkan ini
memanglah untuk membangkitkan rasa takut dalam hati kita. Tapi kalau kita misalnya mengaji dan tak tahu makna, memanglah tak akan timbul rasa takut tu. Tambah kalau kita mendayu-dayu masa kita lagukan bacaan kita tu, kita tak rasa apa pun. Tapi kalau kita renungkan setelah kita faham maknanya ni, kita takut jadi macam itu, dan macam mana boleh kita elakkan diri kita daripada berlakunya perkara yang yang akan dilakukan kepada orang-orang kafir nanti di akhirat nanti. Ini belum berlaku lagi lah. Ini hanya Allah menceritakan perkara yang akan berlaku. Allah beritahu kita sekarang ni supaya kita boleh berusaha menyelamatkan diri kita daripada terseksa sedemikian rupa. Sebab masa kita masih hidup di dunia ni lah lagi kita diingatkan oleh Allah tentang nasib azab bagi seseorang yang kufur. Jadi kita elaklah daripada menjadi kufur. Jadi di sini terletaknya kasih sayang Allah yang kelima ni. Ya Allah, iaitu dia menceritakan tentang perkara yang boleh pasti berlaku kepada kita kalau kita kufur. Kerana dia sayang kepada kita, dia beritahu kita awal-awal lagi, sebelum pun kita mati, sebelum pun berlakunya hari akhirat. Jadi tanda sayangnya di ini, peringatan ini supaya diberitahu pada kita awal-awal lagi, bolehlah kita ada masa untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, supaya dapat kita mengelakkan diri kita daripada seksa yang sangat dahsyat itu. Jadi macam mana kita tak sayang pada Allah? Ini pun menjadi tanda bahawa Allah sayang pada kita. Awal-awal lagi lah dia dah beritahu kita apa nasibnya kalau kita ingkar pada dia. Jadi dengan renungan itu kita berakhir dulu di sini, dan kita akan sambung pada minggu hadapan untuk kita tahu apakah jawapan kepada orang-orang kafir yang tercampak ke dalam neraka tu bila ditanya, tidakkah dia menerima peringatan semasa di dunia dulu. Sekian dulu buat kali ini. Harap dapat faham. Jadi saya akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.